Hi, welcome back with me Jandes Lumbantoruan. Here I want to explain you our new topic is about pronoun. Right, let's see. Pronoun. In UK say pronoun, while in US pronoun. Dalam bahasa Inggris membacanya pronoun. UK dibuat di sana ya. Sedangkan US Amerika dikatakan pronoun. Pronoun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. Artinya bahwa pronoun itu merupakan kata ganti yang digunakan sebagai pengganti benda atau frase kata benda. Pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned, yang artinya bahwa kata-kata ganti sering digunakan untuk menyatakan sebuah benda atau sebuah kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi itu artinya bahwa pronouns digunakan supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan kata yang tidak penting. Well, here we'll discuss about pronouns. Pronouns here consists of first personal pronoun, second possessive adjective, third possessive pronoun, the fourth is reflexive pronouns. 1. Personal pronouns. Personal pronouns atau kata ganti orang adalah kata ganti yang menunjukkan orang. Person, orang maksudnya di sini, terdiri dari 3. First person, orang pertama. Second person, orang kedua. Third person, orang ketiga. First person, orang pertama adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang berbicara, the speaker. Second person, the second person, orang kedua adalah kata ganti yang digunakan untuk orang yang diajak berbicara atau lawan bicara dari orang pertama. Third person, the third person, orang ketiga adalah kata ganti yang digunakan untuk orang sesuatu kita bicarakan dengan orang kedua, the person or thing spoken of. Itu dia. Mari kita lihat di sini. Person, first, second, third. First, second, third. Number, singular, tunggal. I, you, he, she, it. Oke. Jamak plural, we, you, and they. Nah, kamu bisa perhatikan bagiannya masing-masing. Personal pronoun terdiri dari yang pertama subjective pronoun. A subjective pronoun acts as the subject of a sentence. It performs the action of the verb. Subjective pronoun itu bertindak sebagai subjek suatu kalimat yang melakukan suatu tindakan. Next, let's see. I, aku, saya, you, kamu, we, kami, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, ini atau itu ya. Nah, itu dia contoh-contoh dari subject pronoun. Now, let's see. Contohnya, I learn English. I read a book every day. You learn English. You read a book every day. He learn English. He reads a book every day.
Jadi penggunaan I, you, he, ya. Bisa kamu lihat bedanya di sana. Selanjutnya penggunaan she. She learns English. She reads a book every day. I have a magazine. It has 25 page. It di sana. We learn English. We read the book every day. You learn English. You read the book. They learn English. Yang kedua, bagian B, objective pronoun. An objective pronoun acts as the object of a sentence. It receives the action of the verb. Bertindak sebagai objek suatu kalimat yang menerima tindakan dari suatu kata kerja. Nah, bisa kamu lihat di sini, me, you, us, them, her, him, it. Contohnya, us, penggunaan us. Benny is waiting for us. Si Benny menunggu kami. Mr. Matthew call us. Pak Matthew menghubungi kami. Selanjutnya penggunaan you, kalian, ya. Benny is waiting for you. Benny menunggu kalian. Mr. Matthew call you. Pak Matthew menghubungi kalian. Them, mereka. Benny is waiting for them. Benny menunggu mereka. Mr. Matthew call them. Pak Matthew menghubungi mereka. Oke, selanjutnya possessive adjective. Possessive adjective ini digunakan menunjukkan kepemilikan, pemilikan sesuatu benda. Biasanya posisinya sebelum kata benda. My, your, his, her, its, our, your, their. Lihat kalimat selanjutnya. My shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Dan selanjutnya sampai the car is slow. Nah, itu dia. Examples. Contohnya di sini, my car is very old. Her boyfriend is very friendly. Our dog is black. The homework is on the table. The third is possessive pronoun. A possessive pronoun also tells us who owns a things. However, a possessive pronoun is not followed by a noun. Di sini dikatakan bahwa possessive pronoun itu juga menceritakan siapa yang memiliki suatu benda itu, siapa pemiliknya. Tapi di sini bahwa possessive pronoun itu tidak diikuti oleh kata benda. Now let's see the differentiate between possessive adjective and possessive pronoun. Kalau possessive adjective artinya di sana kepemilikan. Ya. Sebagai contoh di sana tadi my yang artinya ku, sedangkan possessive pronoun mine artinya milikku. Jadi tidak disebutkan lagi bendanya. Your, mu. Yours, milikmu. Our, kita. Ours, milik kita. Their, mereka. Theirs, milik mereka. Her, untuk menyatakan kepada cewek. Hers, miliknya cewek itu. His, nya, ya, sebagai cowok. His, miliknya. Its, nya, bisa hewan, bisa benda, ya. Tapi untuk possessive pronounnya kadang dibuat, kadang tidak dibuat. Let's see. A possessive pronoun replace a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. Possessive pronoun itu katanya menggantikan antara possessive adjective ditambah kata benda. Hal ini menghindari pengulangan informasi yang sudah jelas.
Sebagai contoh, this book is my book, not your book. Jadi diganti dengan menggunakan possessive pronoun menjadi this book is mine, not yours. Buku ini milikku, bukan milikmu. Mari kita lihat perbedaan antara possessive adjective dengan possessive pronoun. My shirt is green. Possessive pronounnya the shirt is mine. Ya, artinya di possessive adjective itu tadi kemeja saya warna hijau, sedangkan di possessive pronoun itu kemeja itu milikku. Selanjutnya, your book is new, the book is yours. Bukumu itu baru, buku itu milikmu. His pillow is soft, the pillow is his. Bantalnya si laki-laki itu lembut. Bantal itu miliknya laki-laki. Her dog is small. Anjingnya perempuan itu kecil. The dog is hers. Anjing itu miliknya seperempuan. Lanjut, its bone is old. Tulangnya sudah tua, ya. Jadi untuk possessive pronounnya nggak ada, tak ada kita gunakan entah its, entah apa, dia nggak ada. Selanjutnya our bird is noisy, the bird is ours. Burung kami ribut, burung itu milik kami. Our bisa kami, bisa kita, ya. Your house is big, the house is yours. Rumahmu besar, rumah itu milikmu. The car is slow, the car is theirs. Yang artinya mobil mereka lambat, mobil itu milik mereka. Fourth, reflexive pronoun. Reflexive pronoun indicates that the person who is realizing the action of the verb is also the recipient of the action. Di sini kita menggunakan reflexive pronoun atau kata ganti refleksif saat kita ingin merujuk kembali ke subjek suatu kalimat atau klausa. Reflexive pronoun diakhiri dengan self untuk tunggal, selfish untuk jamak. Di sini bisa kita lihat myself, yourself, your selfish, yourself, our selfish, their selfish, herself, himself, itself. Untuk you yang bentuk tunggal dia yourself, bentuk jamak dia yourselfish, ya. Jadi selalu ditambah dengan fish kalau dia bentuk jamak. Your selfish, our selfish, their selfish. Oke, ya. Contoh kalimat refleksif. I'm going to buy myself new jeans. It's essential to treat others like you treat yourself. She asked herself why she was easy to panic. She asked herself why she was easy to be panic. Henry didn't blame himself for the accident. The cat is licking itself. Mari perhatikan contoh-contohnya itu. Selanjutnya, why don't you watch your selfies on TV? We should give time for our selfies to take a rest. The students ate cookies that they cook by themselves. Itu dia semuanya, ya.
Well, I think that's all about my explanation. Forgive me if there is any mistakes. That's all. Thank you. Bye bye.